Hello, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very good morning to all of you. So I hope semua orang sihat sejahtera, right? So how are you today, kids? All right, so it's second day I'm doing this recording of my lecture. It's day 7 of control movement order, and I hope semua orang sihat sejahtera. Please take care of yourself. If you have any symptoms, then self-quarantine and take appropriate action to go and check up. Alright, so Alhamdulillah, semalam kita dah habis law of contract and also law of agency. So today, inshaAllah, I'm going to do lecture on law of sale of goods ataupun kita panggil sale of goods, iaitu Semoga. Okay, bahasa mudahnya. Alright, dan pada hari ini saya masih lagi menggunakan manual yang sama, iaitu business law. Alright, so for those of you yang baru tengok this video, business law adalah subjek yang diambil untuk non-law student, iaitu student-student bukan undang-undang. So, if you notice, the explanation or the my lecture is actually not really in details because this is cater for non-law student, untuk budak-budak non-law. So, for law student ataupun law student, yes, you boleh dengar this video, but you will be required to do a lot of readings on your own, especially on the case law. And also, please familiarize yourself with the akta itself. But untuk yang non-law, well, we don't really require them to really baca the akta, to read the akta, or really find the original case and baca. Of course, it will be good kalau you baca. Alright, so let's start our session today with Al-Fatiha. Alright, so please turn to page 90, alright, 90. This is law of sale of goods. This is business law. We have looked at law of contract and then law of agency, and this is sale of goods. Why is it important for you to study this chapter basically on sale of goods? Well, since we have looked at the importance of contract, right? Because when you have a business, you dah kaya raya buka business, so you akan be dealing with a lot of contracts, jual beli dan sebagainya. Dan sale of goods ni adalah salah satu benda yang akan you came across dalam you handling your business. So kalau you beli barang, tak kisahlah barang apa-apa pun, mostly akan digovern by sale of goods. So it would be good and will be beneficial for you to really understand this, at least untuk kegunaan you sendiri. At least you tak adalah kena tipu bila you beli barang later untuk you punya company dan sebagainya. Okay, so at the end of this lecture lah, hopefully apa yang you kena dapat adalah you should be able to understand the background and the definition of sale of goods. Later kita akan tengok one by one. Secondly, you should be able to identify, also list out the scope of goods and the contract of sales under the sale of goods. Apa scope of goods ataupun barang-barang yang termasuk ataupun dikawal, yang diselia di bawah sale of goods ini. Dan juga you should be able to explain the implied terms of the contract, right? And also understand the rule of law involving issues of transfer of ownership, iaitu berkenaan pindahan pindahan transfer of ownership, pindah milik, dan juga you should be able to describe the law governing the transfer of title, iaitu kalau tadi adalah pindah milik,
Transfer of ownership kali ni title pula. Nanti kita tengok apa beza transfer of ownership dengan transfer of title. Dan juga last sekali adalah what are the remedies available to you sebagai buyer ataupun seller sekiranya berlaku, something went wrong along the way. Alright, so in Malaysia, so we have looked at yesterday, kita ada Contracts Act, where it will be used for law of contracts and also law of agency. But for sale of goods, law of sale of goods, Alhamdulillah, Malaysia, we have our own law on sale of goods act. And I think this is Atik's. Oh, this is Chia. This belongs to Chia. This is given to me from my friend, my good friend Atika. So yeah, thank you so much. I hope you guys semua pun akan dapat pahala daripada the ilmu that I share today. Alright, so it would be good if you have this with you, a copy. So as you go through the notes or the manual, if you can read the original text, it would be good. And if you don't want to buy this, maybe it would be, additional cost for you. You can always download the PDF version. You can go to Attorney General Chambers Malaysia website, and yeah, you can download it there under the Law of Malaysia section. All right, so let's take a look at the law of sale of goods. All right, so I've mentioned to you this is the act, but quite old act, 1957, the same day with our Malaysia. Alright, 1957. So dia samalah lahir umurnya dengan Malaysia sekarang. So let's take a look at the scope of sale of goods. So goods kat sini bukannya good baik, bukan, to good. Ni goods, dan goods di sini adalah barang. So ni adalah berkaitan dengan undang-undang berkaitan penjualan dan pembelian barang, goods. Dan it applies to contracts for the sale of all types of goods. So apa sahaja jenis barang. Dan ini juga termasuk second hand goods. And it makes no distinction between commercial sale and private sale, or between wholesale and retail. So apa sahaja asalkan dijual beli barang, semuanya digovern ataupun diselia di bawah Sale of Goods Act. Alright, this is a very thin act, sangat nipis. Alright, so just because dia ada akta dia sendiri, it doesn't necessarily means that so we don't use any other act at all. Section 3 of the Sale of Goods Act, it's expressly stated that the Contracts Act, insofar as they are not inconsistent, shall continue to apply for the contracts for the sale of goods. Section 3 telah menyatakan bahawa Contract Act masih lagi akan terpakai selagi dia tidak bertentangan dengan provision atau peruntukan undang-undang yang berada di dalam Sale of Goods Act. So, because as I mentioned yesterday, if you still remember, law of agency this is law of sale of goods at the end of the day, right, dia masih lagi contract. Tak kisahlah contract jualan ataupun contract agent, dia masih lagi contract. So, as long as dia tak bercanggah dengan Sale of Goods punya provision, dia masih lagi terpakai. Kenapa ayat dia begitu? Okay, ni adalah additional info. Dalam law, right, law yang spesifik akan prevail over law yang general. Because okay, semuanya adalah contract, right? Law of agency, law of sale of goods dan juga contract. So contract act ni terpakai untuk semua jenis contract, tetapi Sale of Goods Act hanya terpakai untuk kontrak-kontrak bagi penjualan barangan, barang-barang. So dalam law,
apabila kita when we have a specific act macam ni, kita panggil ni specific lah sebab dia hanya digunakan untuk specific case sahaja, iaitu untuk sale of goods sahaja. Dan kita ada general act, kita panggil sebagai general act, iaitu contract act, yang mana semua contract akan terpakai contract act ini. So dalam keadaan macam kita ada dua act, so mana satu kita nak pakai, right? So you must be wondering, in law kita ada legal maxim, macam saya cakap semalam, maxim ni macam pepatah lah. So law pun ada pepatah dia sendiri. I tak ingat lah in Latin apa, in Latin okay, I really tak ingat. Okay, but in English adalah the specific act will prevail over the general act. Sebab itulah ayat dia kata contract act masih boleh digunakan pakai selagi tidak bercanggah dengan peruntukan di dalam sale of goods act. Sebab itulah sale of goods act yang diutamakan lah in that sense. Alright. Apa lagi? Alright, so let's take a look at the definition. Itu yang paling penting lah. Of course, when we study, kita tengok apa definition benda yang kita study itu, the subject matter. Alright, so the definition of sale of goods is actually being provided under section 4 of section 4 subsection 1. So subsection 1 said a contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfer or agrees to transfer. Alright, nampak ada satu when the seller, penjual, transfer, okay, or agrees to transfer. Transfer apa? Dan dia sambung kat situ, transfer the property in goods to the buyer, kepada pembeli, for a price. Itu definition apa itu contract of sale of goods. Apa itu contract jual barang. So kat sini adalah, so kalau daripada this definition, you would understand bahawa akan ada dua pihak dalam the whole ataupun kita punya topik law of sale of goods. Because kalau kita tengok law of agency, ada tiga pihak, right? Ada principal, ada agent, and then ada the third party. But for sale of goods, dia hanya ada seller and buyer. So when the seller agrees to transfer ataupun when the seller transfer the property in goods to the buyer for a price, that is a definition of contract of sale. So bila ada dua perkataan, iaitu dia merangkumi transfer or agrees to transfer, I mean apabila pembeli memindah milik atau bersetuju untuk memindah milik. So tak semestinya kena pindah milik immediately, cepat-cepat. Because why? This act atau peruntukan undang-undang di bawah section 4 subsection 1 provides untuk dua keadaan. So dia terpakai kepada, even kalau you just agree untuk transfer pun, yes, dia masih lagi di-govern di bawah definition of contract of sale of goods. Alright, and apa lagi? Okay, ini benda you kena tahu apa maksud the property in goods. Ni special sikit untuk sale of goods. So bila you baca transfer ataupun agrees to transfer apa, just now I cakap iaitu property in goods. And then you macam property in goods ni apa? Property tu property kalau bahasa Melayu is jenis. So you macam apa ni? Nak transfer apa ni? Transfer property. Alright. So so listen carefully and you kena ingat because after this nanti kita akan guna banyak kali term ni. So in sale of goods, property in goods here in section 4 subsection 1 ni, it refers to ownership of the goods. So kalau you dengar property of goods, dia sebenarnya bermaksud ownership. Kenapa dia tak guna perkataan ownership?
I really don't know. So really tak tahu kenapa, tapi that is the position of the law. Itulah keadaan kedudukan undang-undangnya. Iaitu when we are talking about the property in goods, that means we are talking about the ownership of the goods. So tadi kita dah tahu dah apa definition of sale of goods, iaitu apabila penjual penjual memindah milikkan barang ataupun bersetuju untuk memindah milik milikkan barang tersebut. So milikan ni adalah ownership, right? So you kena beza antara ownership and possession. Possession tu adalah apabila you ada. This is in my position, dalam milikkan I. Apabila you ada barang tu, so dekat you. So the fact that you ada the barang, right? The fact that the goods are in your possession, dalam milikkan you untuk you simpan, does not necessarily means that you have the ownership on the items ataupun goods, betul tak? Right? So just because you ada barang tu tak bermaksud itu you punya. So apa yang penting dalam sale of goods adalah pindah milik barang tu, ownership tu mesti pindah kepada you. Kalau setakat you dapat possession je, but you don't get the ownership, then dia bukan sale of goods. So tu benda you kena tahu. Sale of goods dia mementingkan berlakunya pemindahan milikkan ataupun hak milik. Hak milik lah. Hak milik. Milikkan tu is possession. Berlaku pindahan hak milik. Ya Allah, confused perkataan bahasa Melayu dia. Okay, right, so tu adalah property in goods. Okay, so I hope you understand that. Alright, so far so good? Semua yang kat belakang? Boys? Girls? Okay, alright, so let's continue. And last kali ayat kat situ definition tu kata adalah for a price. So bila dia kata bagi sebuah harga, dan price kat sini kita macam price ni apa sebenarnya? Boleh ke kalau guna sistem barter? Jawapannya tidak. Because why? Price di bawah section 2, this is the interpretation section. So I mentioned earlier dalam Contracts Act pun, usually dalam mana-mana akta pun section 2 Section 2 is always a definition section. Dia selalu section yang merupakan section definisi. Dia akan definisikan semua terma-terma yang penting yang akan terpakai dalam akta tersebut. So, same goes to Sale of Goods Act juga. So, section 2 adalah interpretation section. Dan this act has defined apa itu price. And price means the money consideration for a sale of goods. So that means dia kena duit. Boleh tak kalau guna sistem barter like I asked just now? Then the answer is cannot. Alright. Okay. So ni I cakap tadi tentang objektif, iaitu objektif sale of goods adalah untuk berlakunya pindah milik kepada daripada seller kepada buyer. Okay. Let's take a look at the scope of goods yang digovern ataupun diselia di bawah sale of goods. So apa barang-barang yang actually digovern ataupun diselia di bawah sale of goods. Okay, so we can see that from the definition of goods under section 2. So goods here means every kind of movable property other than actionable claims and money. So apa sahaja barang ataupun benda yang movable property yang boleh bergerak ataupun boleh gerak. Barang yang boleh digerakkan. Alright, that's why nama dia movable. That means dia boleh digerakkan. Other than actionable claim. Yes, memanglah duit pun adalah sesuatu yang boleh digerakkan, tetapi this akta di bawah section 2 dia telah pun mengexclude, telah pun mengeluarkan duit dan actionable claims daripada termasuk dalam dikawal selia oleh sale of goods. So kalau you buat transaksi jual beli duit lah dengan orang, right? Selalu kalau you tengok kat IG tu kan, tiba-tiba kau post gambar yang you know, kau just post gambar kau je, tiba-tiba ada I am a money collector, semua, you know, tu semua scam lah. I nak bagi tahu kalau ada lagi yang tak tahu kan.
Okay, sempat, right? So, tu semua kalau you buat jual beli tu, dia tak akan di-govern oleh Soga, because why? Because too bad, Soga dah exclude dia daripada di-govern by the Sale of Goods Act. So, then the next question you akan tanya, oh, habis tu kalau jual beli duit shilling lama ke, duit shilling baru ke, duit kertas ke apa, dia di-govern under apa? Yang penting dia bukan Soga. So maybe you boleh buat kontrak biasa. Ya, you bolehlah buat kontrak tapi you tak akan dapat perlindungan yang diberi oleh Soga. Okay, apa yang specialnya bila kita ada specific act macam Soga ni, Sale of Goods ni adalah dia actually memberi additional protection ataupun perlindungan-perlindungan tambahan kepada buyer dan juga seller. So, because I dah cakap tadi, right, Contracts Act adalah akta general. So, dia terpakai untuk macam semua keadaan dan semua kontrak umum. Alright, tapi bila you ada specific act, usually dia ada untuk cater ataupun untuk certain type of people yang mana dia juga memberi perlindungan tambahan lah. Nanti kita akan tengok apa itu perlindungan-perlindungan that has been given or provided under the Act. So, apa lagi? So, apa itu actionable claims? Actionable claim ni adalah right to sue lah. So, kalau you boleh sue orang, nak saman atau apa-apa, tu pun tak termasuk dalam sale of goods. Alright, so apa lagi? Every kind of movable property, and this includes stocks and shares, growing crops, grass, and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before the sale. So, stock and shares termasuk juga di bawah coverage sale of goods. Growing crops, tanaman, grass and things attached to land, dan apa sahaja yang melekat kepada tanah. Okey, dia tak habis kat situ Kalau dia melekat kepada tanah sahaja, dia bukan di bawah coverage sale of goods. Tapi ayat dia adalah things attached to land which are agreed to be severed. Yang mana telah pun dipersetujui untuk severed ni macam like yang dah ditebang-tebang. So contohnya kalau pokok tak termasuk dalam sale of goods because dia tak boleh gerak, so dia bukan movable. But kalau dia jadi kayu balak lepas dia ditebang-tebang, iaitu severed, tu maksud severed lah tu, dah ditebang-tebang jadi kayu balak, then dia akan jadi movable, dan because of dia movable, now dia masuk dalam kategori goods di bawah section 2 tadi. Okay, so itu adalah apa barang yang termasuk di dalam ni. Apa lagi? Land, tanah. Adakah tanah juga dimasuk di bawah sale of goods? Tidak, because land is immovable, iaitu tidak boleh digerakkan. So dia kata tadi apa? Movable property sahaja. Alright, let's take a look at the classification of goods. Kenapa kita kena tahu jenis-jenis goods yang ada ni? Sebab nanti you akan belajar lagi, akan ada lagi perkataan-perkataan ini di belakang nanti. So, senang untuk you tahu dulu. So, existing goods, ni paling senang lah. Barang yang memang dah ada. Goods already owned or possessed by the seller. So, penjual yang memang dah ada, dia boleh jual je. Itu adalah existing goods. Alright. I nampak macam muka I macam glowing gitu. Okay. Alright, next adalah future goods. Future goods adalah barang yang akan datang. Nama pun akan datang. That means these goods are the goods which are to be manufactured. Maksudnya dia belum pun ada lagi. Dia belum berwujud. That's why nama dia future goods. So, goods to be manufactured by the seller after the making of the contract. So, lepas dah buat contract, barulah seller to order ataupun tempat ataupun buat barang tersebut. Itu adalah future goods. Right, specific goods. Okay, specific goods ni adalah barang yang dah spesifik, yang mana you have identified it and you have agreed upon at the time of the contract of sale. So, maksudnya nak beli tu kan, kalau contohnya okay, nak beli body lotion, right? Okay, you memang dah tahu, okay, ni body lotionnya yang I nak beli, size ni, warna ni, perisa ni. Alright, so tu yang nama dia specific goods. You memang dah tahu, you identify dah dia. Dan yang terakhir adalah unascertained goods. Ni adalah terbalik kepada specific goods, iaitu
the goods which has not been identified and agreed upon at the time the contract of sale is made, iaitu barang yang belum lagi identify, yang belum lagi dikenal pasti mana. Contohnya dalam barang tu ada banyak, you tak identify lagi. So kalau barang you tak identify lagi, that means dia termasuk dalam kategori unascertained goods. Alright. What else? Alright, so let's take a look at the, okay, ni penting iaitu terms of contract. So apa itu terms? Terms tu terma, right, kalau di bahasa Melayunya. So terms of contract ni adalah syarat-syarat dalam contract lah. So because I mentioned just now, right, at the end of the day, please ignore me bergerak banyak-banyak ya. Banyak gerak kan. At the end of the day, kejap ni macam kamera macam sengit lah. Wait, Okay, much better I think. Alright, so because at the end of the day dia masih lagi contract so ni adalah terma-terma yang akan mengikat you sebagai seller dan juga buyer. So when we are talking about the terms of the contract, right, apabila kita bercakap tentang terma kontrak, dia boleh dibahagikan kepada, terma-terma ini boleh dibahagikan kepada sama ada dia adalah conditions ataupun warranties. So condition ni adalah syarat, warranty ni adalah jaminan, if I'm not mistaken jaminan. Warranty itu jaminan kot. Okay, so conditions and warranty condition ni syarat juga kan. Tadi pun macam terma tu pun syarat juga. So adakah syarat ni, okay, ni bukan syarat yang kita biasa macam syarat 1 sampai 10, bukan condition kat sini bukan, ni special sikit. I akan terangkan apa itu condition and warranties dalam pemakaian di dalam Sale of Goods Act ni So conditions, it has been stated in section 12 of section 12 subsection 1 of Sale of Goods Act. So apa itu condition? So condition adalah a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated. Right? So daripada section 12 subsection 2 punya definition ini, kita boleh tahu bahawa ini adalah condition ni adalah syarat-syarat yang penting kepada kontrak. That's why dia kata essential to the main purpose of the contract. That means kalau tak ada lah syarat ni ataupun syarat ni dilanggar, memang habislah kontrak ni. No point dah. That's why dia kata the breach, iaitu pelanggaran condition, give rise to the right to treat the contract as repudiated, iaitu akan membolehkan pihak, the innocent party, untuk menganggap kontrak ini telah pun dibatalkan. So ni nama lain untuk repudiated. So semalam kita dengar revocation, membatalkan, right? Terminated, membatalkan, and today adalah repudiated. Sama juga, masih lagi sama, walaupun termanya berbeza-beza, dia masih lagi membawa maksud yang sama, iaitu membatalkan, dibatalkan. Okay, so itu adalah condition. So condition ni dia punya, kalau nak tahu betapalah dia punya terma condition ni adalah penting in the sense that I remember my law lecturer, Dr. Sheila Jahibalan, I think, is it Dr. Sheila? Yeah, it's Dr. Sheila, I think, taught me contract and sale of goods, if I'm not mistaken. Alright, so betapa pentingnya condition ni adalah apabila dia dilanggar, it goes to the root of the contract. So that's mean kita ada pokok, right? Kalau kita ada pokok, kalau dia pergi kepada akar, right, apa akan jadi? Dia akan rosakkan the whole thing. Pokok tu akan collapse, right? Sama juga macam condition itu nak menunjukkan betapa pentingnya conditions dalam kontrak ni, yang mana if the condition terma-terma yang dikira sebagai condition dilanggar dalam kontrak tersebut, if it goes to the root of the contract and it will destroy the contract as a whole. That's why the parties, the innocent parties, can treat the contract as has been repudiated ataupun telah pun dibatalkan.
Alright, so tu adalah terma-terma yang kita panggil sebagai conditions. Alright, so apa pula warranty? So let's take a look at warranty. This is being provided under section 12 subsection 3. So warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract. The breach of which give rise to a claim for damages but not the right to reject the goods and treat the contract as repudiated. Alright, so warranty ni kalau kita tengok adalah collateral punya terms basically. So kalau condition adalah terma-terma yang sangat penting kepada main purpose of the contract, but warranty adalah terma-terma yang macam kita boleh cakap dalam masa muda adalah less important, yang macam kurang penting. Dia hanyalah macam sampingan ataupun supplementary sahaja kepada terma yang penting tadi tu. Alright, so kesan dia, okay, kenapa kita kena beza? Okay, kenapa lah aku sibuk sangat nak tahu, oh, this term adalah condition, this term. I mean, terms lah, right? Kenapa you kena tahu? Okay, this is the catch, alright? The reason why you need to know because, why? Can you guess? Because the effect would be different, alright? So because the effect would be different, the effect of the breach would be different. If the condition is being breached, right, it will give you the right to treat the contract as repudiated, iaitu dibatalkan. But if the breach is only the breach of the warranties, then it will only gives you the right to claim for damages, iaitu ganti rugi, atau but you tak boleh repudiate the contract, alright? So tu beza dia. If you fail to understand and distinguish between these terms, mana satu condition, mana satu warranty, it will gives you problem later bila you ada big company dan sebagainya. Because sekiranya yang dilanggar itu hanyalah warranty and you decided untuk end the contract, terminate the contract, repudiate the contract, then you actually in fault for breaching the contract, because warranty hanya gives you the right to claim damages and not to treat the contract as has been repudiated. Elok-elok orang tu yang salah, pasal you pula yang kena saman later. So itu yang kita tak nak. Okay? So rasa good? Very good. Alright, so itu adalah warranty. Okay, next kita tengok kepada implied terms. Alamak, apa pula implied terms ni, right? Tadi dah ada terms, ada condition and warranty. So implied terms. So dalam terms, okay, ni terms. And then kita bagi kepada dua. Ada terms yang dikategorikan sebagai condition, ada terma-terma yang dikategorikan sebagai warranties. So implied terms ni apa pula? Okay, implied terms. Okay, usually kan terma-terma kalau you buat contract, semua dah ada dalam list antara Ali dan Abu kan. Ni terma-terma dia 1 sampai 10 for example. Okay, kat situ macam ni nak tahu mana satu condition, mana satu warranty. Okay, kalau contract itu adalah contract yang dibuat oleh lawyer, biasanya dia memang akan ada heading. Okay, this is condition. Dia akan letak condition 1 sampai 5 contohnya. So itu condition. You memang akan tahu, oh ni lah maksudnya condition. That means kalau 1 sampai 5 ini mana-mana satunya dilanggar, then it gives right for the innocent party to treat the contract as repudiated. Tetapi kalau and then ada warranty 6 sampai 10 for example. So tu kalau contract tu dibuat oleh lawyer biasanya lah. I'm talking about the normal circumstances. But kalau dia adalah contract biasa yang dibuat oleh orang biasa yang tak ada legal background sangat, right? So dia just buat terma 1 sampai 10. Alright, adakah itu akan menjadi masalah juga later? Okay lah, mungkin dia akan jadi masalah untuk you identify mana satu condition dan mana satu warranty sahaja. Tetapi just because dia tak ada label condition ataupun dia tak ada label warranty tu, adakah itu akan menyebabkan you menghilang rights kepada untuk treat benda ni condition, untuk boleh batalkan contract ataupun dia hanyalah warranty? Tidak. Just because dia tak ada that label, you still have the right. Cuma problemnya adalah it will be difficult untuk you argue dekat court, because you pula yang kena susah-susah argue dekat mahkamah, kata look, this is
contohnya kalau ada 1 sampai 10 dan you tak nyatakan mana satu condition, mana satu warranty, you will have to argue to court bahawa, look, terma nombor 3 contohnya adalah condition because you kena buktikan bahawa this is a terms which is essential to the main purpose of the contract. So, you know, you kena pula argue because you tak ada classify dia awal-awal. In practicality, of course, dia akan jadi lebih mudah kalau you dah determine siap-siap mana satu condition, mana terma-terma yang akan dikategorikan sebagai warranties. Okay, so now apa pula implied terms? So implied terms, so tadi you dah ada contohnya, I dah bagi contoh terms yang yang dah dibuat oleh Ali dan Abu, ada 10 contohnya. So implied terms ni datang bila pula, right? So implied terms, nama pun implied. Kita dah banyak tengok dalam law of contract dan juga law of agency. Bila sesuatu itu di-implied, that means dia adalah the presumption of law ataupun the assumption of law, iaitu law yang assume the terms. That's why nama dia implied terms. So that means walaupun terma itu tiada dalam 1 sampai 10 tu, tak termasuk pun, bila dia kata ni adalah implied terms, that means dia adalah terma-terma yang diletakkan oleh akta. Remember tadi I cakap awal-awal, kenapa apa bestnya bila ada specific act ni, dia bagi special ataupun additional protection to the seller or the buyer ataupun the buyer for certain aspect. So kalau tak ada benda ni, akta, you tak akan dapat all these implied terms, you tak akan dapat this protection given by the act. So tu beza specific act dengan general act. Okay, sorry. Okay, alright, so next, so implied terms ni telah diberi oleh akta. So contohnya Ali sebagai seller dan Abu sebagai buyer contohnya. Contohnya salah satu implied terms adalah implied warranty for goods are free from encumbrances. Nanti I akan explain apa. So contohnya kan, tak ada dalam terma 1 sampai 10 yang dibuat oleh Ali dan Abu. So Ali tak boleh simple macam, oh sorry, we don't have this term dalam kita punya contract, so you don't have this right. No, no, because why? Alright, no, because why? Ali tak boleh cakap macam tu because akta telah pun mengimpliedkan this term dalam semua kontrak yang memakai sale of goods. So nampak tak specialty dia? So walaupun you tak listkan, don't worry, your right are still be provided and you can still enforce it using the Sale of Goods Act. So itu maksud implied term. Dia adalah terma-terma yang di-implied dan dibawa masuk dalam you punya contract dan terpakai untuk semua contract sale of goods. Okay. Unless you excludekan dia. Nanti I tengok macam I akan explain apa cara you excludekan dia. Alright, so ni adalah terma-terma yang di-implied. So sama juga kalau tadi terma, kan saya cakap terma terbagi kepada condition and warranty. Tak kisahlah terma ni adalah terma yang implied ke, yang memang expressly stated ke, pun sama dalam implied terms pun dia ada condition and warranty. Alright, so kita akan tengok dulu implied warranties. Ada dua, iaitu implied warranty as to quiet possession dan juga implied warranty as to the goods are free from encumbrances. Alright, apa itu quiet possession? So this is being provided under section 14 subsection Section 40 paragraph B. Section 40 paragraph B. So, Section 14 paragraph B cakap apa? Unless the circumstances of the contract are such as to show a different intention, there is an implied warranty that the buyer shall have and enjoy quiet possession of the goods. So, quiet possession ni means you boleh guna barang tu tanpa ada gangguan daripada owner asal ataupun daripada third party. Alright, so tiba-tiba tak adalah, tiba-tiba you guna, ada orang datang macam, sorry, this is my good, pulangkan balik, bak sini balik, ni barang aku. So itu adalah quiet possession. You tak ada semua gangguan-gangguan itu. So
dia boleh terjadi apabila sebenarnya seller tu sebenarnya tak ada title pun untuk menjual, tak ada pun hak terhadap barang tersebut, tapi dia pergi jual kat you, tu akan ada problem later. Dan juga dia boleh terjadi di dalam a subsequent future disturbance, iaitu gangguan lain yang akan datang apabila you menggunakan ataupun you memiliki membeli barang tersebut. So itulah dia di bawah implied warranties untuk quiet possession. Yang kedua adalah implied warranty that the goods are free from encumbrance. So this is been provided under section 14 paragraph C. Bukan 3, please betul kat situ. Dia bukan C, tersilap typo kat situ. Dia adalah paragraph C. Alright, so dalam paragraph C ni, it talks about unless the circumstances of the contract are such as to show a different intention, there is an implied warranty that the goods shall be free from any charge or encumbrance in favor of any third party. Alright, so bahasa mudahnya adalah charge or encumbrances ni adalah gadaian ataupun encumbrance adalah bebanan, if I'm not mistaken in Malay. So bila you dah beli daripada seller, you sebagai buyer contohnya dah beli daripada seller, tak boleh tiba-tiba ada pula bank A ataupun bank B, bank C datang kat you kata, oh look, barang ni actually has been charged, telah pun digadaikan dekat I, and hutang dia tak bayar habis lagi, so I nak sekarang. Alright, so kalau ada these two gangguan terhadap you, right, this is warranty. Remember apa hak you? Ingat balik tak di bawah section 12 tadi? Cepat. Kalau warranty, apa you punya hak if your right has been breached? Very good. Alright, so it gives you the right for damages. Damages only, Damages only. Boleh tak you nak repudiate the contract? Cannot. Very good. Because why? Repudiate hanya untuk condition. Alright, condition. So since this is an implied warranties, that means you cannot repudiate the contract. Alright, so please read the case of Stink and Edwards. Alright, next kita tengok, okay, what about time? What about time? Alright, so what about stipulation as to time? Di bawah section 11 So let's take a look at the section. So, unless a different intention appears from the terms of the contract, stipulation as to time of payment are not deemed to be of the essence of the contract of sale. Whether any other stipulation as to time is of the essence of the contract or not depends on the terms of the contract. So, when it comes to tempoh masa bila you kena bayar untuk ni adalah contract of sale of goods, right, iaitu contract untuk pembelian barang. Of course lah ada berkenaan dengan terma-terma berkenaan dengan bayaran. So when it comes to tempoh bayaran ataupun bila masa you kena bayaran, general rule-nya adalah masa bayaran, time of payment is not an essence of the. Apa maksud not an essence of the contract? So essence ni bukannya essence yang you pakai kat muka untuk bagi glowing tu, bukan untuk bagi. Ni adalah essence, sama ada dia penting ke tidak. So generalnya section 11 kata dia bukan sesuatu terma yang penting. That means kalau kena bayar 15 hari bulan, kalau you bayar 16 hari bulan pun dia masih lagi menjadi kontrak yang sah. You tak boleh batalkan kontrak tersebut because dia bukan satu terma yang penting. Kecuali dia boleh menjadi penting. That's why ayat dia kata this is where the law punya wording is getting technical in the sense that dia guna unless a different intention appears from the terms of the contract. That means yes, you boleh tak jadikan time of payment ni sebagai essence of the contract, iaitu sesuatu yang penting dalam contract. Yes, boleh. You boleh letak dalam terma tersebut. You letaklah maybe satu ayat dia kata time of payment is of the essence of the contract, iaitu masa pembayaran adalah perlu dipatuhi oleh pembeli contohnya. So dengan terma begitu, then dia akan menjadi sesuatu yang penting ataupun the essence of the contract of sale. Okay, apa lagi? So, ayat seterusnya dia kata apa? Whether any other stipulation as to time. So, apa sahaja, kalau termasuk tadi adalah berkenaan masa pembayaran, right? What about masa delivery ataupun masa
whatever lah masa-masa apa lagi yang ada dalam contract of sale tu, adakah dia akan menjadi sebagai the essence of the contract of sale? Dia akan bergantung kepada the terms of the contract sendiri. So kalau you nakkan masa penghantaran pun menjadi sesuatu yang penting dalam contract, then you kena put it expressly in the contract. Because if you didn't say it clearly in the contract, then sorry, time will not be an essence of the contract. Okay, so itu adalah implied terms as to time. So masa telah pun diletakkan sebagai satu implied terms juga di dalam Sale of Goods Act ni. Alright, and then kita ada implied terms as to title. What about title? Iaitu hak milik. Alright, so when it comes to title, kita tengok section 14, paragraph A. So, unless the circumstances of the contract are such as to show a different intention, there is an implied condition on the part of the seller that in the case of a sale, he has a right to sell the goods, and that in the case of an agreement to sell, he will have a right to sell the goods at the time when the property is to pass. So dia cover untuk dua situation, iaitu situation dalam sale, iaitu jualan, ataupun situation dalam agreement to sell, iaitu perjanjian untuk menjual. So dalam kontrak jualan, sale, seller mestilah ada, has the right to sell the good. Dia mestilah ada, maksudnya barang tu memang dia punya. Contohnya kalau ni adalah lip balm, right? Dia memang ni dia punya dan dia ada hak untuk menjual. So tu adalah untuk contract of sale, iaitu kontrak jualan. Tapi kalau dia adalah kontrak untuk agreement to sell, iaitu perjanjian untuk menjual. So perjanjian untuk menjual dia tak semestinya kena ada barang tu sekarang, right? So kat sini dia kata he will have the right. So cukup sekadar dia seller akan mempunyai. Contohnya ada ni sebenarnya adalah my friend punya. I akan dapat milikkan apabila I bayar duit kat dia nanti, I akan dapat jadi milik I dan I boleh jual kat you. So tu maksud he will have the right. So walaupun dia belum lagi ada hak, tapi dia asalkan dia termasuk dalam kategori he will have the right, dan dia masih lagi boleh membuat agreement to sell, dan agreement to sell itu masih lagi sesuatu yang sah. So ini adalah di bawah implied condition. That means kalau dia sebenarnya masa dia jual, keadaan pertama iaitu contract of sale, masa dia jual dia sebenarnya tak ada title, dan itu adalah breach of condition, implied condition. Dan kalau dia buat agreement to sell, dia sebenarnya memang takkan nak dapat pun hak milik daripada orang yang original owner sebenarnya. So itu juga adalah berlakunya breach of implied condition. As to title, iaitu hak milik lah. Right, hak milik. Okay, I hope you understand. Alright, I know dia macam a little bit of somewhere here and there sikit, but yeah, please listen to my words carefully, and insyaAllah you akan faham. Dengan you punya reading nanti you akan boleh dapat what yang I'm trying to say. I hope so. Alright, so itu adalah implied condition as to title lah basically. Alright, next adalah implied condition with regards to that the goods must correspond with the description, and this is being provided under section 15, section 15. Alright, so let's just read this section. Where there is a contract for the sale of goods by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description, iaitu barang tu mestilah sama dengan apa yang telah di-describe, telah pun dinyatakan, diterangkan. Tu adalah goods by description, sale by description. And if the sale is by sample as well as description. Kali ni dua. Sale of goods tu adalah by sample, dia ada contoh, dan juga by description. Then it is not sufficient that the bulk of goods correspond with the sample if the good does not also correspond with the description. So kalau dia adalah sale of goods by way of description, dia mesti correspond with the description. Kalau dia adalah goods yang
by way of sample and also description, then the goods must be the same with the sample and also correspond with the description. As simple as that, semudah itu saja. Itu maksud dia dalam masa mudah. So, apa yang you kena tahu adalah sekarang macam, okay, sale by description tu apa? Alright? So, based on the Benjamin Sale of Personal Properties 7th edition, this is a book. So, sale by description ni adalah dalam masa mudahnya adalah all contract for sale of unascertained goods are sale by description, iaitu barang-barang yang belum dikenal pasti atau belum di-identify. That means sebenarnya maybe macam apa kat sini kita boleh bagi unascertained goods ni, maybe kalau you beli barang tu dalam gudang yang banyak, so ada banyak stok contohnya, you tak determine lagi, you tak identify lagi mana satu goods yang you nak. So kalau itu adalah unascertained goods, contract of sale of unascertained goods, then dia adalah dikira sebagai description. Because why? Since you tak pilih pun lagi barang tu, macam ni nak tahu macam mana keadaan barang tu, right? That means you membeli ataupun you buat contract untuk membeli tu berdasarkan description, iaitu seller tu lah yang cakap, oh dia macam ni, dia warna megah, dia ni size dia besar ni, berat dia besar ni, you know, that tu adalah sale of by description. Dan in respect of specific goods, iaitu barang you telah pun pilih dan identify, macam oh I nak ni warna merah, contohnya you nak bag warna merah contohnya. So it applies particularly where the buyer have not seen the goods, such as mail order and sale from a catalog. So contohnya dalam keadaan-keadaan yang you beli guna pamphlet ataupun catalog, contohnya macam Avon ataupun Tupperware yang famous, right? Tupperware. Okay. Oh, I tak boleh minum air tu, I'm fasting today. So itu contoh specific goods. Yes, you dah decide dah you nak Tupperware apa, warna apa, but you hanya beli dia by description, right? Iaitu description yang ada dalam katalog tu, macam oh dia warna merah, size dia besar ni, macam tu. Right? So itu nama sale by description lah. Alright, so itu adalah sale by description. Okay, next let's take a look at implied condition. Okay, so implied condition basically ada 6 lah dalam list ni. So kita dah tengok sampai implied condition that the goods must correspond with the description. Itu adalah yang ketiga. Yang keempat adalah implied condition as to the fitness for its particular purpose. So nanti kita akan tengok apa itu fitness for its purpose dan juga merchantable quality, because dia datang sekali di bawah section yang sama. So let's take a look at the general rule. Dan general rule ini dipanggil sebagai caveat emptor. Caveat emptor ni, if I'm not mistaken, is also Latin word. I mean, you know, law is always Latin origin. So in English ada bermaksud let the buyer beware. Apa maksud let the buyer beware? That means use, yes, memanglah law akan protect dan give you certain rights, right? But you as a buyer also being put in law, you juga diberikan tanggungjawab di bawah undang-undang. You should always and also be responsible in the sense that you should know apa yang you beli. You should do a proper checking. You should do your own due diligence. So kalau you beli contohnya botol air, right? You sendiri dah tengok macam oh okay, elok ke tak. You tak boleh later semua benda nak salahkan pekedai. Kalau you tengok benda tu macam dah pecah and then you still beli, adakah itu masih lagi salah seller? Disebabkan kebodohan you yang membeli, because of your stupidity and your laziness untuk check barang tu. Tak, right? So that's why, yes, law akan protect you, but the law also imposes some obligation on your part to do the necessary things. Alright, so itu adalah rule of caveat emptor. So this is a rule yang kita dapat daripada common law, iaitu daripada English law. Dan this rule telah pun it has been embedded, telah pun diletakkan ataupun dimasukkan di dalam section 16 subsection 1. That's why kalau you tengok ayat akta ni dia berbunyi, it states that subject to this act and any other law from
for the time being enforced, there is no, ayat dia adalah apa? There is no implied warranty or condition as to the quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under a contract of sale. So, ayat yang pertama ni mengatakan bahawa no implied condition ataupun warranty as to the quality or fitness for the goods. So, ini menunjukkan bahawa yes, you perlu bertanggungjawab. So, tapi and then lepas tu you akan tanya, oh, then sir, habislah kita langsung tak ada protection lah ni, tak ada hak apa-apa lah ni, tak ada no whatsoever rights lah ni. No, yes, you masih lagi ada rights. Okay, kita tengok. Because tadi I cakap ni adalah general rule, so let's take a look at the exception. Alright, so exception dia adalah di bawah paragraph 16 subsection 1 paragraph A dan juga 16 subsection 1 paragraph B. Alright, so let's take a look at 16 subsection 1 paragraph A talks about implied condition with regards to fit for its purpose, dan subsection 1B pula bercakap tentang the goods must be of merchantable quality. So let's take a look at the first one first, fitness for its purpose. So fit for its purpose, kalau dah bahasa mudah lah, dia mestilah boleh digunakan untuk tujuan dia dijual. Contohnya kalau you beli termos, dia mestilah boleh digunakan untuk menyimpan air panas. Kalau dia tak boleh guna untuk simpan air panas, adakah dia termos? Tidak. Kalau dia adalah botol air, dia mestilah boleh digunakan. Oh, keluar pula air. Alright. So dia mestilah boleh digunakan untuk simpan air dan minum air. Kalau dia tak boleh, bocor dan sebagainya, tiba-tiba. So itu dia maksudnya it does not fit for its purpose. So itu bahasa mudah untuk you faham lah. Okay. So section 16 subsection 1 paragraph A states that where the buyer expressly, okay, ni ayat dia panjang lah. I akan terus cakap je. Section 16 subsection 1 may be invoked where the purpose for which the goods are required is made known to the seller. So you kena bagi tahu, okay, macam mana you nak dapatkan implied condition as to fit for its purpose ni. Syarat adalah you must make known to the seller. You kena bagi tahu kepada seller apa tujuan you beli barang tersebut. But where a buyer purchases goods without saying anything, in the situation may be covered under the situation may be covered under section 16 subsection 1B. Alright, and so nanti kita tengok apa itu B. Alright, so okay, untuk you mendapat protection di bawah implied condition as to fit for its purpose, ada 4 requirement berdasarkan ayat yang panjang ni. I akan terus pecah-pecahkan dia. So, the first one adalah the buyer must make known, perlu bagi tahu. So, bagi tahu ni macam mana? Either expressly or implied. Tak kisahlah sama ada you bagi tahu secara terang-terang. Expressly ada 2. Remember, express always ada verbal ataupun in writing ataupun impliedly. Impliedly ni adalah secara assumption lah. Alright. To the seller at or before the time when the contract is made, the purpose for which the goods are required. So, you sendiri bagi tahu. Contohnya macam you nak beli microwave, and then you datang dekat ke kawasan microwave tu, home appliances punya area tu, and then you kata, oh, apa nama ni, oh, I nak beli microwave yang boleh masak kek untuk capacity size ni berapa liter, yang boleh bakar secara ni, right? So kalau you dah identify sebab I nak masak kek ni untuk I berniaga ni, so dia kena penuhi semua syarat yang you letak tu. So kalau you dah bagi tahu, and then the seller kata, okay, ni lah, ni produk ni sesuai. Alright, so tiba-tiba bila you balik rumah, tak boleh guna untuk kek yang you nak kata tu berapa liter you nak, tak sampai pun, and then suhu yang you nak pun tak sampai pun. So then you boleh dapat protection di bawah implied condition, iaitu fit for its purpose ni. So however, when goods may have only one obvious use, if the goods are required for special purpose, the buyer must expressly notify the seller of the purpose of that purpose and rely on the
seller to provide him with suitable article. So kalau untuk keadaan-keadaan yang mana barang tu memang ada satu tujuan je. Contohnya termos air, tujuannya adalah untuk panaskan air je. So kalau you still nak dapat protection di bawah fit for its purpose ni, you kena, maybe you nak guna dia special sikit, bukan setakat simpan air panas. I don't know apa lagi specialty yang you boleh buat dengan termos, right? Tapi if you ada special purpose yang you nak guna untuk termos tu, then the buyer must expressly notify the seller. You kena bagi tahu, oh, I nak buat ni untuk tujuan ni. You kena bagi tahu dia. Dan lepas dia dah recommend tu, that means you memang kena tunjuk bahawa atau membuktikan bahawa you rely on the sellers punya judgment dan juga skills untuk dia provide you suitable article. Barulah you boleh dapat protection di bawah implied condition as to fit for its purpose. Okay, so itu adalah nombor satu, requirement pertama. Ada 4. Yang kedua adalah the buyer is relying on the seller's skill of judgment. So dalam you membeli, you mesti kena rely dalam dekat seller's skill of judgment, iaitu penjual punya kemahiran dan juga kepandaian ataupun pendapat dia ataupun pandangan dia. Because dia kata macam, kak ataupun bang, ini sesuai untuk apa yang abang cakap tadi. Ni boleh buat untuk apa yang abang nak tadi. So you know, reliance. Itu contoh reliance. Kalau you datang, you terus je beli dan ambil, adakah ada reliance kat situ? Tak ada, right? Because you memang tahu, you memang dah survey kat rumah, you dah ambil brand Panasonic, datang terus ambil je. So tu tak ada reliance, you tak akan dapat this protection. Alright, so ni yang kedua, elemen yang kedua, you kena ada reliance. Yang ketiga adalah the goods are of a description which it is in the course of the seller's business to supply. Iaitu the goods are of a kind which in the course of the seller's business to supply. Iaitu barang ni memang barang yang dalam line business dia. Janganlah pula memang dia jual peralatan rumah macam tu, right? Contohnya oven dan sebagainya. Tiba-tiba kau nak beli sofa kat situ, so kalau tiba-tiba sofa tu not fit for its purpose, then too bad lah. Siapa suka beli sofa kat kedai jual alat dapur, betul tak? So yes, itu maksud dia adalah in the course of the seller's business to supply. Dan yang terakhir, nombor 4 adalah if the goods are specific, they must not be bought under their patent or trade name. That means barang kalau you nak beli for you nak dapatkan protection under implied condition, fit for its purpose ni, you tak boleh beli barang tu based on brand. Because kalau macam adik nak yang ni jenama Panasonic. So kalau you memang dah tahu you nak yang Panasonic contohnya, right? So you tak boleh later kata, this is not fit for its purpose. Because why? You beli barang tu because of dia punya brand. You bukannya sebab rely ke adik tu punya pandangan ke. No, because you memang beli sebab brand ni memang famous dan you tahu dia elok, right? So kalau macam tu, you takkan dapat the protection. Okay, so you penuhi 4 ni, then you will get the implied condition punya protection as for the fit for its purpose. Alright, so itu adalah di bawah section 16 subsection 1 paragraph A. Alright, next adalah section 16 subsection 1 paragraph B. So section 16 cakap apa? Where goods are bought by description from a seller who deals in goods of that description, whether he is the manufacturer or producer or not, it doesn't matter. There is an implied condition that the goods shall be of merchantable quality. So tadi fit for its purpose, that means dia boleh digunakan untuk tujuan dia dijual. Merchantable quality adalah lebih kepada, iaitu dia adalah berada di dalam kualiti yang boleh diperdagangkan lah. I think merchantable in Malay is boleh diperdagangkan. So that means this is with regards to quality lah. Kalau you jual barang tu, then it must be of good quality. Itu memang boleh dijual, bukannya sesuatu yang very teruk punya quality. So apa beza subsection 1 paragraph A dengan B tadi, 16 1A dengan 1B tadi ni?
So 16(1)(a) requires the buyer untuk bagi tahu apa tujuan dia beli. But untuk 16(1)(b), it does not require the buyer to make known of the purpose of he or she bought the product. Dan also section 16(1)(a) kata the goods must be of a description which it is in the course of the seller's business to supply, whereas section 16(1)(b) requires that the good must be bought by description from a seller who deals in it. So kalau you nampak perkataan dia masing-masing ada description, tapi ayat dia berbeza sikit. So 1A kata goods must be of description. So iaitu goods must be of description, tak semestinya seller kena describe barang tu macam mana. Maybe dalam kotak tu dah ada tulis, so itu adalah description. Tetapi 16(1)(b) kata good must be bought by description from the seller, iaitu you beli barang tu mesti disebabkan description yang dibuat oleh seller. Seller yang describe macam, oh ni colour ni, dia boleh ni, bersuhu ni, boleh microwave ni boleh pergi sampai suhu berapa. So itu description by seller. So in that sense, you boleh nampak bahawa 16(1)(b) is actually dia more narrower, dia lebih, scope dia lebih kecil, iaitu dia hanya terpakai untuk barang yang dibeli by description yang dibuat oleh seller, whereas section 16(1)(a) dia lebih luas lah in that sense. Okay, dan yang yang terakhir, yes, yang terakhir adalah merchantable, implied condition in sale by sample. Alright, so this is been provided under section 17, subsection 1. Section 17, sale by sample. Okay, kita akan tengok subsection 1 states that a contract is a contract for sale by sample where there is a term in the contract express or implied to that effect. So basically, ni macam introduction, dia kata kontrak itu adalah contract by sample sekiranya ada terma-terma yang mengatakan bahawa ini adalah contract by sample. Like duh, of course lah kan. Alright, so samples are usually used in the sale of bulk ataupun large quantities. So usually kita guna, contohnya adalah beli rice, wheat, sugar, or household items like tiles, carpet, and etc. So bila you beli barang-barang banyak, kita tak akan pilih satu-satu, betul tak? Kita akan tengok sampel. Okay, ni I nak 300 set untuk I punya tiles contohnya. So itu ada contoh sale by sample. So, implied condition as to sample ada 3, iaitu di bawah section 17, subsection 2, A, B, and C. So, kita tengok A dulu. So, implied condition yang pertama di bawah A adalah that the bulk, iaitu barang yang banyak tu, the bulk of the goods shall correspond with the sample in quality. So satu, dia mestilah kualitinya sama dengan sample yang masa you order tu. 2, di bawah B pula, that the buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample. So you sebagai buyer mestilah ada hak untuk compare, tengok sama tak dengan apa yang you order menggunakan sample tu. Then C adalah implied condition that the goods are free from any defect rendering them unmerchantable which would not be apparent on reasonable examination on the sample. So the goods tu mestilah of merchantable quality dan tak ada apa-apa defect yang you boleh nampak kalau you check. Kalau dia adalah defect yang kalau you check pun you tak boleh nampak sebab maybe dia adalah mechanical defect yang you tak nampak, then you boleh sue pekedai tu. Tapi kalau you check dia ada yang tak kena, dan dia boleh terus pulangkan on the spot lah. Mana you boleh detect, then pekedai kena make sure tak ada apa-apa defect yang you boleh detect. Kalau mana you tak boleh detect itu different question lah. Alright. So jangan lupa baca case Godley and Perry dan juga Drummond and Van Ingen. Okay, dia ada 3, right? Section 17 ada 3. So, adakah perlu penuhi 3-3 ni baru you boleh dapat protection with regards to implied condition of sale by sample? Tidak,
salah satu ni dilanggar, it's good enough untuk you bring the case to court and sue the seller for the breach of either of this implied condition. Alright, because dia bukannya elemen yang you kena penuhi semua. Dia adalah list apakah implied condition tersebut. Alright, dan last kali dalam implied terms, yang condition ataupun warranty ni, apa yang kita tengok tadi, kan I cakap tadi kita akan tengok yes, semua implied terms ini akan terpakai dalam apa-apa contract of sale of goods. Kecuali I cakap tadi apa? Kecuali you exclude dia. Dan ini adalah cara you exclude dia. So yes, it is allowed di bawah section 16(2) 62, it allows the exclusion of the implied terms and condition by express agreement. That means you sendiri dalam terma tu, contohnya ada terma antara Ali dengan Abu, you letak kat situ all the implied condition and warranties provided under the sale of goods are hereby expressly excluded. Contohnya macam memang dikeluarkan ataupun tidak terpakai dalam kontrak ini. So too bad the government dah buat law untuk bagi protection dekat you, tapi kalau you sendiri yang decide bersetuju untuk waive you punya right ataupun lepaskan you punya hak di bawah sale of goods punya protection, then the protection will no longer protects you. So boleh ke buat macam tu, sir? Yes, because as I mentioned, at the end of the day, contract for sale of goods masih lagi contract. Dan when it comes to contract, the courts, mahkamah will always respect the intention ataupun the wants of the parties. Apa yang pihak-pihak mahukan, kita akan always respect. Kita, bukan mahkamah. Mahkamah akan always respect. So kalau you kata tak nak, then what to do? Kita takkan nak cakap, no, you kena juga. Boleh ke? Tak boleh kan? Because tu antara you berdua, bukannya dengan I. So kita akan respect kehendak pihak-pihak lah. Alright, so it can be by way of express agreement, by previous dealings or usage, ataupun kalau sebelum ni memang you dah tak pernah guna dia, that means tu adalah previous dealing, ataupun usage yang you selalu buat. Alright, so itu adalah exclusion. Alright, next topik kecil juga adalah berkenaan privity of contract. Kalau sebelum ni kita pernah cakap tentang privity of contract dalam law of agency, if you still remember, right? Privity of contracts means hanya orang yang ada kontrak je boleh sue one another. So what about kalau you beli sesuatu yang barang, you contohnya beli pensel, tiba-tiba pensel tu is not the merchantable quality, dan dia telah mencederakan adik you contohnya. Boleh tak adik you nak sue pekedai tu because this is not merchantable quality? Tak boleh, because he is not privy atau he or she is not privy to the contract between you and the seller. So adakah dia akan terus menyebabkan dia terus tak ada hak dalam kontrak? Yes, dia tak ada hak untuk menyaman, tetapi dalam law of torts, tu torts lain lah pula, you belajar lain punya law lah pula. Yes, dia boleh menyaman dalam law of torts. Cuma dalam contract, no, there is no privity of contract. Okay, kita stop sampai situ dulu. Kejap lagi kita akan sambung transfer of property in goods. Alright, bismillahirrahmanirrahim. So let us continue. So kalau tadi kita habis dekat masih lagi chapter on law of sale of goods, dan tadi kita tengok last dekat section 16 yang mana implied condition as to A 16(1)A on fitness for its purpose and 16(1)B is for merchantable quality. So apa yang penting adalah, tadi I'm talking about caveat emptor, right? Kita recap sekejap. So tadi kita bercakap tentang caveat emptor yang mana buyer perlu juga exercise dia punya diligence dalam membeli barang. So basically apa yang you kena faham adalah you hanya boleh guna this protection for implied condition of fit for its purpose and reasonable merchantable quality only untuk keadaan yang mana you sebagai buyer cannot detect any defect. Ayat dia adalah, kalau you boleh tengok dekat the mind map, right? Kalau dekat mind map yang disediakan dekat dalam manual ni, you boleh tengok di bawah topik sale of goods, section 16 basically,
can be applied only if the goods has latent defect which can't ataupun cannot be discovered through reasonable examination. So untuk benda-benda yang you boleh detect, okay, apa maksud latent defect? Like defect adalah kecacatan, latent defect adalah kecacatan yang you tak boleh detect guna mata kasar. So dalam keadaan yang mana you boleh detect, okay, contohnya botol, cala, semua you boleh detect and yet you still beli, then you will not be protected lah. Tapi untuk, Allah, keluar air lagi. Tapi untuk defect yang latent, yang you memang tak boleh nampak, contohnya kalau you beli barang microwave yang dia punya dalam-dalam tu contohnya, so kalau dalam keadaan latent defect yang you tak boleh nampak, then this section akan protect you. Tapi kalau benda yang you boleh nampak, the rule of caveat emptor tadi, general rule akan terpakai. Okay, so now let's take a look at transfer of property in goods lah, basically. Alright, so transfer of property of goods, apa yang kita bincangkan dalam transfer of property of good adalah bila masa, kita akan tengok kepada tempoh masa that property of good tadi saya cakap apa dalam awal tadi dalam lecture Semoga ni adalah transfer of property in goods adalah ownership. So kita akan tengok bila masanya ownership tu berpindah milik daripada seller kepada buyer. Dan kenapa penting kita tahu bila actually berlakunya pindah hak milik ini dipindahkan? Cuba tengok kenapa. Because when the ownership ataupun hak milik itu dipindahkan daripada seller kepada buyer, dan together with the ownership dia datang sekali dengan the risk. Risk tu ada risiko. So what are the risks that we are talking about? Risk ni adalah sekiranya apa-apa berlaku kepada barang tersebut, dan siapa yang kena bertanggungjawab terhadap barang tersebut adalah siapa yang dah ada the ownership. That's why biasanya seller tak nak pegang lama-lama, right? Because apa-apa jadi dia nak biarkan buyer yang bertanggungjawab supaya dia tak perlu nak bagi ganti rugi. So that's why kita kena tahu bila tempoh masa berlakunya pindah milik tersebut daripada seller kepada buyer. Alright, so I mention banyak kali you kena bezakan beza possession, iaitu milikkan, dengan hak milik. Because milikkan adalah you only possess that goods, you ada barang tu sahaja tetapi tu bukan hak milik you. But property in goods adalah hak milik. So tu beza milikan dan juga hak milik. Okay, so general rule-nya adalah kita tengok di bawah section 26 of a Sale of Goods Act. So section 26 provides that unless otherwise agreed, goods remain at the seller's risk until the property therein is transferred to the buyer. So melainkan pihak-pihak dah memutuskan buat terma yang lain, general rule dia adalah seller akan always bear the risk untuk goods tersebut ataupun untuk barang tu punya risk. Alright, so itu adalah general rule. Sampailah dia dipindahkan kepada buyer, barulah buyer pula akan bertanggungjawab ataupun bond the risk will be bear by the buyer pula apabila telah dipindahkan. Alright, next kita akan tengok apakah exception ataupun keadaan-keadaan yang telah pun diberikan oleh akta. Sale of goods telah pun meletakkan dalam section-section yang kita akan tengok sekejap lagi, yang mana kalau dalam kontrak tak ada mengatakan apa-apa bila tempoh masa ada, kita akan pakai, dia akan pergi kepada default. Default ni that means kalau you tak letak apa-apa terma, ada kita akan refer to this sale of goods, iaitu untuk kita determine or for us to ascertain, untuk memastikan bila tempoh masa berlakunya pindah milik hak milik, berlakunya pindah hak milik tersebut. Okay, so kita tengok dulu section 18. So where there is a contract for sale of unascertained goods, iaitu the goods defined by description only and not identified until after the contract. That means unascertained goods, barang yang kita belum pun decide lagi. So dia maybe kita beli by way of description sahaja. So no property in them is transferred to the buyer unless and until the goods are ascertained. So selagi buyer tak ascertain mana barang yang dia nak, selagi itulah
property in goods will not be transferred. Okay, so itu adalah rule di dalam section 18. Okay, let's take a look at section 19 pula. Section 19 cakap apa? Where there is a contract for the sale of specific or ascertained goods. Kalau tadi unascertained, kali ni adalah barang yang kita dah specific ataupun yang kita dah pilih dah. Then the property in them is transferred to the buyer at such time as the parties to the contract intend it to be transferred. Ini adalah kalau barang tu memang you dah pilih, okay, I nak beli ni satu, ambil tak. So ini adalah bila tempoh masa berlakunya pindah milik tersebut pada masa yang pihak-pihak telah agree. So kat sini dia tak bagi tahu, tapi bergantung kepada pihak-pihak punya, because at the end of the day, as I always mention, this is a contract, so the court will always respect the wishes of the parties in the contract. But for the purpose of ascertaining bila tempoh masa ataupun kita nak tahu apa intention pihak-pihak, ni adalah faktor or the consideration that the courts can use in determining the intention ataupun what the parties actually intended, iaitu bila tempoh masa dia dipindahkan, iaitu based on the terms. Okay, satu, kalau dia ada terms senang, kita tengok the terms dia. Kalau tak ada, dan kita tengok the conduct of the parties, macam mana pihak-pihak bertindak dalam jadi macam tercabut kepala, bertindak dalam kontrak tersebut. Dan yang terakhir adalah berdasarkan situasi ataupun circumstances of the case. Alright. And in ascertaining the intention, dalam kita nak tahu apa niat, because niat ni dah hati, right? Benda kita tak nampak, right? So section 20 until section 22 provides 3 rules governing the time at which the property in specific goods passes unless a different intention appears. So kita akan tengok di section 20 sampai 22 yang dia telah pun meletakkan bila tempoh masa berlakunya pindah milik tersebut. Unless memang ada kontrak yang ataupun express terms yang menyatakan, dan kita akan guna this section. Alright, and since this is only presumption, as I mentioned, you always boleh rebut dia dengan putting the express terms dalam you punya own contract. Alright, so kita tengok section 21. This rule provide that where there is an unconditional contract for sale of specific goods in a deliverable state, the property in the goods passes to the buyer when the contract is made. Alright, so goods in the deliverable state, that means barang yang memang dah sedia dah, yang memang dah boleh dah diberi kepada buyer. Maksudnya ready made, yang memang dah ada ready. So untuk barang-barang yang memang dah ready, section 20 kata the property in good passes apabila kontrak itu dibuat. Once kontrak itu dibuat je, ditandatangani ataupun dibayar je apa ke, di-agree boleh both party, that's it. Property of goods akan terus dapat dekat buyer. So risk pun akan datang sekali dekat buyer lah. Seller will no longer bear the risk. So itu adalah untuk barang yang dah ascertained and already in the deliverable state. Okay, remember section 20 talks about barang yang telah pun berada in a deliverable state. Let's take a look at section 21 pula. Alright, so section 21 pula bercakap tentang where there is a contract for the sale of specific goods. Masih sama ni, tadi specific goods juga. And the seller is bound to do something to the goods for the purpose of putting them into deliverable state. The property does not pass until such thing is done and the buyer has notice of it. Alright, so section 21 pula bercakap tentang kalau ada barang yang perlu diletakkan dalam deliverable state, iaitu untuk dihantarkan, untuk diserahkan kepada buyer, right? So selagi barang itu tidak diletakkan di dalam deliverable state, selagi itulah buyer tak pindah milik, hak milik takkan dipindahkan kepada buyer. Dan selagi buyer tak tahu bahawa barang itu telah diletakkan di dalam deliverable state, selagi itulah kalau dia tak ada notice, notice kat sini adalah dia tak tahu, selagi itulah dia pindah hak milik itu tidak berlaku kepada buyer. So contohnya macam kalau you kena post barang tu, right? So selagi seller tak post barang tu dan memberi notice, iaitu memberitahu kepada buyer, selagi itulah the seller akan still bear the risk on the
goods because the property of the goods ataupun ownership of the goods still not transferred to the buyer tadi So tu beza section 20 dengan section 21 Alright, so section 20 dan section 21 talks about specific goods, iaitu barang yang telah pun di-specific ataupun dipilih So section 22 pula bercakap tentang where there is a contract for the sale of specific goods in a deliverable state, iaitu barang yang dah ada memang dalam deliverable state, iaitu boleh jadi deliverkan, but the seller is bound to wait, measure, test, or to do some act or thing with reference to the goods for the purpose of ascertaining the price, then the property does not pass until such act or thing is done and the buyer has notice thereof. Alright, so daripada sini pula ni adalah section 22 pula talks about a situation yang mana barang yang dah ada memang boleh dihantar, tetapi seller perlu wait, sukat dan sebagainya in order untuk ascertain dia punya price, contohnya beras berapa kilo harga contohnya. So selagi semua tindakan tersebut tidak dibuat, tak ukur, tak timbang, tak whatever, tak measure so selagi itulah selagi tak buat perkara tu dan selagi tak bagi tahu buyer yang dia dah buat benda tu, selagi itulah ownership will not be transferred to the buyer. So tu section 22 cakap Alright, and last kali adalah kita tengok section 24 So section 24 kata pula, unless a different intention appears, alright, unless a different intention appears when the goods are delivered to the buyer on approval or on sale or return or other similar terms, the property in the goods passes to the buyer when the buyer signifies his approval or acceptance to the seller or does any act adopting the transaction. So section 25 pula, section 24 pula adalah situation di mana kalau ini adalah pembelian melalui cuba dulu, right, test dulu 7 hari, kalau tak puas hati return balik semula so itu adalah keadaan yang di-govern ataupun di-cover untuk section 24 ni so kalau lepas 7 hari, contohnya dalam situation if he does not signify his approval or acceptance to the seller but retains the good without giving notice of rejection, that means lepas 7 hari seller dah kata lepas 7 hari kalau you tak nak you kena pulangkan, dia tak kata pun dia tak nak tapi dia simpan lagi sampai hari ke-8 sampai seterusnya that means that is hari ke-8 tu lah di mana berlakunya pindah milik sebab berdasarkan dia punya conduct ataupun perbuatan dia yang keep the item, that means dia actually memang bersetuju untuk membeli, so the property of the good passes to the buyer okay, so kalau seller tak bagi tempoh masa 7 hari lah dan apa pula masanya, masih remember masa always kita guna reasonable time so kita ada setkan kalau seller tak setkan masa dan kita guna reasonable time. Of course reasonable time tu takkanlah setahun untuk kau guna barang free, betul tak? So reasonable time maybe dalam 7 ke 10 hari macam itulah. Alright, depends kepada fakta kes tersebut, apa barang tu, what is the subject matter. So those are all the factors being considered by the court in order to determine what is the reasonable time Okay, now ni yang penting iaitu the subtopic of transfer of title Okay, so the fundamental rule is that no one can give what he has not got. Okay, so kalau tadi kita tengok transfer of property of good adalah we look at the tempoh masa masa bila hak milik dipindahkan, but transfer of title ni juga adalah berkenaan dengan pemindahan hak milik, tetapi kita tengok tentang masa, kita tengok siapa yang boleh transferkan hak milik tersebut Alright, so general rule-nya adalah it's being provided under section 27 of Sale of Goods Act where goods are sold by a person who is not the owner apabila barang dijual oleh seseorang yang bukan owner
who does not sell them under the authority or with the consent of the owner. Okay, sama ada dia bukan owner ataupun dia jual barang tu bukan dengan kuasa ataupun kebenaran yang diberikan oleh owner. The buyer, okay, ni kesan the buyer acquires no better title to the goods than the seller had, unless the owner of the goods is by his conduct precluded from denying the seller's authority to sell. That means walaupun hak milik tu telah pun dipindahkan kepada buyer, kononnya hak milik telah pun dipindahkan, then the buyer will not get a better title terhadap barang tersebut, sebab rule dia adalah yang tadi ni iaitu no one can transfer a better title than he himself iaitu this is based on the legal maxim legal maxim, right? Tadi saya cakap pepatah undang-undang, iaitu nemo dat quod non habet, iaitu no one can transfer a better title than he has himself. That means kalau seller tu sendiri tak ada authority ataupun tu bukan barang dia, maybe barang curi, right? So bila dia transfer kepada you sebagai pembeli yang you pun tak tahu, right? Then too bad, you pun takkan ada a better title. That means kalau tiba-tiba the original owner datang dan claim barang tu from you, sorry, the general rule akan terpakai. But as I mentioned, this is general rule. That means of course akan ada exception ataupun situation yang mana yes, walaupun seller tu tak ada authority untuk menjual, nanti kita akan tengok apakah keadaan-keadaan ataupun the circumstances yang mana buyer will still be protected dan the buyer will get a better title. Maksud better title dekat sini adalah you got to keep the item ataupun the goods. You dapat simpan barang tu, because if you don't have the good title over the goods terhadap barang tersebut, then you kena pulangkan to the original owner. You have to return it to the original owner. Okay. Apa lagi? And of course, this is to protect the right of ownership of the original owner. That's why kita ada this rule. Alright. So please read Lim Chulai and Zeno Limited. Alright. So let's take a look at the exception. Ada 6 exception. Ada 6 exception. Alright. So yang pertama adalah estoppel. Estoppel di bawah section 27, it provides that ayat tadi I baca tu adalah mana tadi? Where the owner of certain goods by his conduct makes it appear to the buyer that another person who sell the goods has the authority to do so, and the buyer relies on that conduct, the buyer obtains a good title even if that person has no direct authority to sell the goods on behalf of the owner. So this is estoppel yang kita tengok sebelum ni, iaitu you will be at stop ataupun you cannot deny that person has the authority to sell because of your own conduct ataupun you punya perbuatan yang telah menyebabkan seseorang third party tu ataupun buyer tu percaya bahawa dia ni memang ada authority untuk jual sebab you punya perbuatan macam tu. So this is where estoppel comes into picture. So contoh kat sini adalah A tells B in front of C that A wants to sell C's book to B, and C nods her head and keeps quiet. So if A sells the book to B, C cannot complain that A has sold his book without his authority. So B gets a valid title. So contohnya kalau ada Ali dengan Abu, situation yang sama, Abu jual buku milik Ali kepada Abu Ahmad contohnya, dan Abu kata, Ahmad, ni buku Ali, dia nak jual nak beli tak RM10. So and then Ahmad beli, dapatlah buku tu RM10. So Ali tak boleh tiba-tiba kata dekat Ahmad, look, sorry,
dia tak ada authority untuk jual bagi pihak aku. Ali tak ada, Abu tak ada authority untuk jual sebab beli buku tu. No because you ada dekat situ, you tak cakap apa-apa. So based on your conduct, you will be precluded from denying that Abu has the authority to sell on your behalf. Alright? So itu adalah estoppel. Okay, next adalah yang kedua, ada 6 tadi cakap. So yang kedua adalah sale by mercantile agent. So section 27 provides that. Okay, so dia masih lagi section yang sama where a mercantile agent is with the consent of the owner in possession of the goods or of a document of title to the goods, any sale made by him when acting in the ordinary course of business of a mercantile agent shall be as valid as if he were expressly authorized by the owner of the goods to make the same. Syarat dia adalah the buyer must have acted in good faith and at the time of the contract of the sale had not received notice that the seller has no authority to sell. Alright, so mercantile agent has been defined under section 2 of sale of goods, iaitu mercantile agent having in the customary course of business as such agent authority either to sell goods or to consign goods for the purpose of sale or to buy goods or raise money on the security of goods. Alright, so example of mercantile agent contohnya adalah macam second hand automobile dealer ataupun a broker or auctioneer. Because ayat dia tadi kata apa? Untuk jatuh dalam kategori ini, mercantile agent, agent yang terlibat dalam bisnes macam automobile, second hand automobile dealer, broker atau auctioneer ni, dia mestilah ada possession of the good, iaitu dia mempunyai milikan terhadap barang tersebut dengan consent. Bukan curi that means kalau dia curi dan dia ada milikan, then general akan terpakai baik semula. So ini adalah dengan consent. So contohnya adalah Mira hands over her car and registration book to her boyfriend Kamal. So Mira bagi kat Kamal boyfriend dia punya kereta dan juga registration book, iaitu macam hak milik lah, macam title tu kepada Kamal. Dan kebetulan Kamal ni pula adalah second hand car dealer untuk disimpan lah sebabnya for safekeeping. Tetapi Kamal kemudian sells Mira's car to Ali, who buys in good faith without knowledge or notice of Kamal's lack of authority. Ali obtains a good title ke tidak? Yes, Ali akan obtain a good title because bila si Kamal jual kereta second hand itu kepada Ali, itu memang dalam dia punya nature of business dia, ordinary cost of business. That's why this transaction akan go through dan dia akan get a good title provided dengan dia penuhi syarat tadi, iaitu good faith, dia beli dengan niat yang baik, maksudnya memang bayar secukupnya, bukannya dengan harga murah dan sebagainya. Dan dia tak tahu pun sebenarnya in fact Kamal tu jual kereta milik Mira dan Mira tak pernah bagi permission. Kalau dia tahu dan dia still beli juga, then he will not be protected under this section 27. Okay, so itu adalah sale by mercantile agent. Third, sale by one of joint owners, right? So goods may be owned by more than one person. So barang ni tak semestinya dia milik seorang je. So contohnya kalau you beli lip balm ni share dengan your friend, RM10 satu, seorang bayar RM5, seorang lagi bayar RM5. So now owner dia ada dua lah. Alright. So under section 28, it provides that if one of several joint owners of good has the sole possession of them by permission of the co-owner, the property in the goods is transferred to any person who buys them from such joint owner in good faith and has not. Okay, syarat yang dua tu sama, iaitu good faith and no authority tentang no notice on the lack of authority tadi. So that means kalau I share ni dengan my friend dan my friend kata okay lah, it's okay Acap, kau simpan ni and then I jual tanpa pengetahuan dia. So the buyer yang beli daripada I will get a good title because why? Dia memenuhi syarat di bawah section 28 tapi provided dua tadi lah, buyer tu penuhi dua syarat tadi, the proviso tadi tu. Okay, proviso ni adalah apa syarat-syarat dia, macam apa syaratnya.
dengan syarat, tu masuk provided dengan syarat, provided good faith, dan dia tak tahu punya I sebenarnya tak ada permission pun untuk jual, my friend tak pernah pun bagi I permission untuk jual. Kalau dia tahu my friend tak pernah bagi permission untuk jual and yet dia beli juga this lip balm daripada I, then he or she will not be protected under this section 28. Alright, so itu adalah yang ketiga. Alright, number 4 adalah sale under voidable title. Alright, so this is under section 29, where the seller of goods has obtained possession thereof under a contract voidable under section 19 until 20, 19 or 20 of the Contracts Act 1950, but the contract has not been rescinded at the time of the sale. The buyer acquires a good title to the goods provided he buys them in good faith. Ini sama juga, provided tadi tu sama untuk requirement untuk buyer masih lagi sama, good faith dan no notice of the seller's lack of authority, iaitu beli dengan niat baik dan tak tahu pun yang sebenarnya seller tu tak ada hak untuk menjual. Okay, so ini adalah keadaan yang mana penjualan yang berlaku berdasarkan daripada under a contract voidable. Contract voidable macam kita tengok law of contract adalah kalau itu adalah contract dimasuki by coercion, undue influence, misrepresentation. So tu semua adalah voidable contract. So kalau you masuk contract yang voidable tetapi at the time you buat contract untuk jual ni contohnya, that contract and voidable tu has not been rescinded. Ni nama lain lah untuk terminate. And terminate, rescinded, rescission, tu semua batalkan. Apa lagi? So you jangan confuse, so maksudnya sama. So dia tak dibatalkan lagi, and then you jual barang tu kepada third party pula, then this third party will get a good title provided dua syarat yang tadi tu, good faith and no notice of the seller's lack of authority. So this is situation di bawah section 29. Okay. Alright, so far so good? Alright, good. Perfect. Itu nombor 4. Nombor 5 adalah, ada 6 je. Nombor 5 adalah sale by seller in possession after sale. So, if seller, this is under section 30, subsection 1. If seller continues or is in possession of the goods or the document of title of the goods, the delivery or transfer by that person shall have the same effect as if the person making the delivery or transfer were expressly authorized by the owner of the goods to make the same. Ayat ni panjang, tapi yang masih simplenya adalah kalau you dah berlaku pun jual beli sale of goods tu, tetapi maybe syarat-syaratnya adalah delivery akan berlaku lepas 5 hari. Contohnya, that means seller masih lagi ada possession terhadap barang tersebut. Sekiranya seller yang ada possession tu, ni jahat lah ni kira, right? Dia pergi jual, he go and sell this item ataupun goods ni dekat orang lain pula, then that third party will get a good title because it falls under this section 31. That's why nama dia sale, iaitu jualan yang dibuat oleh seller yang ada possession. Since I cakap tadi, right, seller tu ada possession, so dia pergi jual lagi. So third party will be protected lah. So, alright. Then you akan tanya dia, apa pula jadi dekat buyer yang dah beli tu, kesianlah dia. Well, dia takkan dapatlah barang tu, but dia masih lagi, his right is still protected because dia ada contract of sale tadi, right, originally tadi, so dia boleh sue untuk dapatkan damages ataupun ganti rugi. But of course, syarat yang masih lagi sama, iaitu buyer mestilah good faith dan juga no notice of the previous sale tu dah berjalan. Kalau dia tahu, oh dah sale tentang barang tersebut sebelum dia dah dijual ke orang lain, tapi dia masuk juga kontrak untuk beli daripada seller yang ada barang ni, then dia tak akan di protected under section 30 subsection 1. Itu adalah nombor 5. Dan yang terakhir adalah sale by a buyer in possession. So kalau tadi seller in possession dan jual, ni adalah buyer in possession pula. Kita tengok apa section 30 subsection 2 cakap. If a buyer having bought or agreed to buy the goods obtain with the consent of the seller possession of the goods or the document of title, the delivery or transfer by that person
shall have effect as if such lien or right did not exist. So contohnya adalah, in other words, if a buyer having bought or agreed to buy goods obtain possession of the goods with the consent of the seller, he can pass a good title to a subsequent buyer acting in good faith, even if under the first transaction he has not yet obtained a good title. So contohnya adalah keadaan yang mana agreement of sale tu terms antara teman-temannya adalah okay, walaupun buyer tak habis bayar lagi, tetapi seller agree untuk bagi possession ni dekat buyer. Contohnya I beli kereta from okay lah, tak guna I lah. Okay, so Ali beli kereta daripada Abu, walaupun Ali tak habis lagi bayar harga kereta 5,000 contohnya, Abu dengan baik hati, tak apalah, I bagi kereta dekat you, nanti you bayar. Maybe dia dah set lah masa contohnya. So dia dah buyer, right? Ali adalah buyer, that's why nama dia sale by buyer. So si Ali ni, despite dia tak habis pun bayar lagi, that means agreement antara mereka, Ali dan Abu, adalah you hanya, okay, yes, memang Ali dapat possession, tetapi Ali hanya akan dapat ownership, iaitu property in goods apabila dia bayar 5,000, tetapi dia tak bayar pun lagi. And despite dia tak bayar pun lagi, Ali ni gatal, Ali jahat juga ni kan, dia pergi jual dekat third party nama Ahmad. Alright, so Ahmad akan dapat good title ke tak? Yes, dia akan dapat a good title because dia falls under the category of this 30 subsection 2, iaitu sale by buyer in possession. Tapi syarat dia macam tadilah, Ali ni in possession of the goods mestilah atas consent daripada buyer, bukannya dia curi ataupun ambil tanpa izin. Dia mesti dapat dia dengan consent dan lepas tu dia jual. Alright, so case yang you boleh baca adalah Newton and Wembley Limited and Williams. Okay, Alhamdulillah. So kita habis tu, dan last subtopic adalah remedies. Apa yang seller boleh buat dan apa yang buyer boleh buat sekiranya hak-hak mereka dilanggar in the sale of goods. Alright, so kita akan tengok, ada terbagi kepada dua. Tadi saya cakap right of seller dengan right of buyer. Kita akan tengok right of seller dulu, hak-hak penjual dulu. So right of seller biasanya terbagi kepada dua, iaitu right of unpaid seller against the goods. So kalau dia boleh ambil tindakan terhadap barang yang ada, kita panggil dia in rem, ataupun right of seller to sue for breach of contract, iaitu right in personam, iaitu kita sue orang dan kita kacau barang. So kalau barang kita panggil in rem, kalau kita sue for breach of contract, we sue the person, right? So that means kita panggil in personam, iaitu kita go to that personality tu. Okay, so yang pertama adalah kita tengok yang rem dulu, right in rem dulu, iaitu yang mana kita go against the good, iaitu barang, the goods. So right of unpaid seller against the good, iaitu hak seller yang tak dibayar terhadap barang yang ada dekat dia. So an unpaid seller is a seller to whom the whole of the price has not been paid, iaitu kalau barang tu tak dibayar penuh lagi, that means dia adalah masuk dalam kategori unpaid seller lah. Dan juga where a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as conditional payment and the condition on which it was received has not been fulfilled due to the instrument being dishonored. Contohnya kalau yang ni bayar by check, tiba-tiba dishonored. So tu masuk kategori 2, sama juga, you akan jadi unpaid seller. Okay, so ada 4 rights, iaitu yang pertama adalah a lien on the goods for a price. So kita akan tengok yang pertama dulu. Right of lien ni apa? So lien, kalau you ingat, I pernah ajar dalam law of agency, right? Iaitu the right to detain the property. So you boleh keep the item, you boleh tahan barang tu daripada bagi dekat buyer. Selagi you tak bayar, selagi tu I tak nak bagi barang tu. So tu adalah right of lien. Okay, so yeah, you bacalah kat situ on right on lien. What about secondly adalah right of stoppage in transit. Ni adalah hak yang diberikan untuk you menghentikan transit, iaitu penghantaran tu you boleh hentikan. So
contohnya dalam dia proses kan, belum lagi sampai, kalau dah sampai that's it lah, so sorry, you tak boleh stop dah kan. Kalau contohnya dia adalah berhantaran by kapal, you boleh stop kan contohnya adalah kalau you kaya, maybe you boleh naik helikopter dan pergi kat atas kapal tu dan stop ambil barang tu iaitu by taking actual possession. Tu contoh yang pertama. Atau by giving notice of the seller's claim to the carrier or bailee in whose possession the goods are. Alright, so you maybe you boleh telefon ataupun you boleh hantar email ataupun fax dekat contohnya kalau you hire DHL contohnya untuk bawa barang tu melalui kapal ataupun kapal terbang, right? So you bagi tahu macam, look, I ada claim terhadap barang ni, buyer tak bayar I lagi, so you jangan pass benda ni kat buyer dekat pelabuhan nanti. So contohnya macam tu So sama ada you taking actual possession, you pergi dah ambil sendiri, ataupun you bagi notice untuk jangan serahkan barang tu Okay, so itu adalah right of stoppage of transit. Yang ketiga adalah right of resell. So right of resale. So you boleh jual semula lah, because you know, kalau tidak you akan rugi. So that's why the law gives you this right for resale. So you have to understand that. Okay, ingatkan mak panggil. Alright, so section 54 subsection 1 provides that a contract of sale is not rescinded by mere exercise by an unpaid seller of his right of lien or stoppage in transit. So you kena faham just because the seller decided to exercise his or her right of lien ataupun stoppage of transit, that does not necessarily means that the contract has been rescinded. No, contract masih lagi sah. So right, so contract masih lagi sah. So since the contract has not been rescinded, iaitu belum lagi dibatalkan, then the seller sepatutnya should not ataupun would not be allowed to resell the goods because since contract masih sah, sepatutnya you pegangkan barang tu hanya untuk dapatkan payment je. Tetapi dalam keadaan-keadaan ini, then you boleh jual balik. Contohnya adalah the goods are of perishable in nature, iaitu mudah rosak. Then you boleh resell balik. Ataupun he gives notice to the buyer of his intention, iaitu dia bagi notice, seller bagi notice kepada buyer yang dia nak resell kalau tak dapat juga payment. Ataupun the seller expressly reserve a right of resale in case the buyer should make default and the buyer makes such default and recover from the original buyer damages for any such loss. Ataupun kalau memang dalam terma kontrak telah pun dipersetujui bahawa seller akan ada hak untuk resell, then dia boleh resell resale balik semula. So okay, if sakit tekak semalam masih lagi because today also I am fasting, so tekak tak apa okay. So if however the seller makes profit out of the resale, then the buyer is not entitled to such profit. So you tak boleh datang pula later macam, oh you ada untung jual I punya barang, kau duit dia pun tak bayar lagi, kau nak dapat untung dia pula. No, takkan dapat. So itu yang ketiga, dan yang terakhir iaitu dari segi in rem, iaitu we go against the goods, adalah right of withholding delivery. So right of withholding delivery means you tak hantar barang tu, you tak post, you tak hantar kat post office untuk bagi dekat dia. So selagi tak dapat barang, selagi itulah you tak hantar. So tu secara mudahnya lah. Alright, so tu hak dia yang pertama, iaitu to go, hak seller yang pertama to go against the good, iaitu in rem. Let's take a look at to sue for breach of contract, iaitu to in personam punya right. So the seller can sue for the price of the goods where failure of the buyer to take delivery of the goods, iaitu buyer gagal ambil barang tersebut, failure of the buyer to accept the goods, buyer gagal terima barang tersebut apabila goods tersebut dihantar. Dan ketiga adalah failure of the buyer to pay for the goods. So dalam keadaan ini, tiga-tiga ni dia boleh sue for breach of contract, iaitu untuk dapatkan balik jumlah berapa sepatutnya jumlah yang bayar. Alright, so habis right of seller, now kita tengok right of buyer. So right of buyer ada 4 iaitu right of buyer to bring an action for non-delivery. So kalau the seller di bawah section 27, if the seller refuses or neglect untuk
deliver the item then, or deliver the goods, then the buyer may sue the seller for damages for non-delivery. So samanlah saman untuk dapatkan ganti rugi lah disebabkan gagal menghantar barang walaupun buyer telah pun membayar harga penuhnya. Number 2 adalah a right of buyer to bring an action for specific performance. If you still remember specific performance, so ini adalah hak yang mana the court will order the seller untuk bagi juga barang tu, serahkan juga barang tu kepada buyer. Alright, so you boleh tengok dalam kes Behniker and British Shipping Co Limited. Yang ketiga, ada 4 je. Yang ketiga adalah remedies available to buyer for breach of warranty. So breach of warranty ni adalah sue for damages lah, because you remember tadi apa kesan sekiranya warranty dilanggar, dia boleh sue for damages untuk dapatkan ganti rugi. Boleh tak dia terminate the contract ataupun repudiate the contract or rescind the contract? No, cannot. Dan yang terakhir adalah buyer's action in torts. Tadi kan kita saman bawah law of contract, iaitu because dia ada contract, right? Kali ni ada bawah torts pula. Torts, okay, torts ni adalah satu cabang undang-undang. Law ada banyak. Now I explain briefly. Salah satunya adalah torts. Dan torts ni merangkumi yang quite famous lah dekat Malaysia ataupun mana-mana satu dunia pun torts adalah yang quite famous. Yang you selalu dengar undang-undang di bawah torts adalah defamation, yang saman malu tu di bawah undang-undang torts lah. Kecederaan, kalau you accident, kena langgar kereta, motor semua, tu pun di bawah torts juga. So salah satu cabang di bawah torts adalah detenue and conversion. So you boleh sue sama ada for detenue ataupun you sue for conversion. Mana-mana satu bergantung kepada apa yang berlaku kepada you. What is the situation that you are in. So detenue tu apa? Wrongful detention of chattels belonging to the plaintiff after their return has been demanded. So you dah bayar, you dah demand untuk the seller hantar barang tu dekat you, dia still tak nak. So you boleh sue dia for detenue. Kalau you tak nak go for damages tadi ni, for non-delivery, you still boleh go for torts. Itu detenue. But conversion pula adalah dealings with the goods in a manner inconsistent with the ownership of the buyer. That means you dah bayar, barang tu sepatutnya milik you, tetapi since seller tak hantar-hantar kat you, seller pergi guna pula barang tu buat macam hak milik dia ataupun guna bagi adik-beradik, anak-beranak dia semua. So that means dia telah menggunakan barang tersebut inconsistent dengan you punya hak, right? So you boleh saman for conversion. Alright, so Alhamdulillah we finish of this chapter on law of sale of goods. Dan yang terakhir, lepasnya insyaAllah I'm going to finish off law of hire purchase. Dan tu je lah untuk business law punya subjek, because I'm not going to do lecture on the first chapter tu, iaitu business organisation, because tu topik yang simple, dan juga on negotiable instruments. I'm not going to do lecture on that. Okay. Until kita jumpa lagi untuk next chapter, shall we end our session with tasbih kifarah and surah as. Alright, thank you so much for all yang menonton. Terima kasih yang student law ke, yang bukan student law ke, yang orang awam ke, because this ilmu actually boleh je digunakan ataupun dimanfaatkan oleh siapa-siapa je, because ni adalah ilmu, right? So kita akan guna benda ni kat mana-mana dalam hidup kita, as long as kita boleh apply kan, dan insyaAllah it will be manfaat kat you. Dan if video ni you rasa berguna, dan you boleh share dekat sanak-saudara, kawan-kawan dan sebagainya. Dan if you like the video, boleh like dekat video ni. Well, actually I don't know bila I can post this video, because you know dekat kampung I don't have the Unify punya connection. So maybe bila I dah post ni, dia already 1 week late agaknya, ataupun kalau the control movement order ni extended, then maybe lebih daripada 1 week late lah. But yeah, hopefully I will be able to post this at YouTube, so that ramai orang boleh dapat manfaat daripada video ni lah. Thank you so much for your time and listening to this video, and thank you for being a very thank you for being a good student. Bye. Assalamualaikum.